Semoga lah DC dia. Kita makan dulu nih, makan. I've marked a spot. Bentar-bentar, gue lagi benerin armor pada hancur. Kampret. Pada hancur. Kita bikin amunisi dulu. Amunisinya habis.
Nah, kita masuk lagi. Mana tadi? Login. Kampret. Tumben banget banyak yang rusuh nih, anjir. Kok tadi dia hilang ya? Udah sekarat ya tuh padahal. Bisa hilang dia. Harus bikin drone yang itu lagi. I've marked a spot. 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 Ya kampret. Suwe banget. I've marked a spot. Mana pintu masuknya? I've marked a spot. But you are the most courageous.
Awas ada yang rusuh ya. I've marked a spot. Wilka. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. Bad person. Nah. I'm just a soldier. Bad person. Nah. I'm just a soldier. I've marked a spot. Plaza Golo. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. Lihat-lihat map ya, kalau ada yang merah-merah berarti ada yang rusuh. Lewat.
Masuknya lewat mana? Oh, depan. They really didn't know what they were up against. Good person, bad person. Nah, I'm just a soldier. Mhm. I must admit, you're not the best warrior I've met. They really didn't know what they were up against. In this world. You should just come to your senses. I've marked a Satu spot. lagi di mana? Komunitas enak. I've marked a spot. Satu lagi sana. Ya, kres. Kampret. Ya, dia nggak kres. Capek deh.
refresh kampret. Semoga nggak mokat ya di bantai orang. Mati ya? Oh, enggak. Gua pikir meninggoy. I've marked a spot. Ya, DC. Masih keburu gak? Mana satu lagi ini bosnya? Admit, you're not the best warrior I've met. You are the most courageous. You really didn't know what they were up to. Mana dia? Good person, bad person. Nah, I'm just a soldier. Berapa lagi kalian? Spot. Gua naruh ke heli dulu ya, baru nanti gua bantu. I've marked a spot.
Naruh box di heli dulu biar aman. Jam-jam segini banyak yang rusuh soalnya. Yang masih kurang satu nanti gua bantuin. Udah pada 5 semua kah? I must admit, you're not the best warrior. Udah pada kelar semua. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot. Makasih, sama-sama. Kelar juga anjir. Terede. Oke, siap, makasih. Dapat ya.
Baru bisa itunya besok ya. Bikin AK 15 ya. Bikin M24 aja dulu kali ya. Ya WP susah. Hari ini aja 18.000. Apanya? Apanya 18.000? Sekarang 18.000. Jadi nunggu sampai lebih gampang. Jangan nunggu lah, dicoba dulu. Kita bikin Tuh, senjata. Udah 22.000 tuh. Jadi ini levelnya ada mendingan banyak kemarin. 2.000. Mana M24? Tiga, 5 kali bikin kali ya. 15. Kayu lapis, tanduk hewan. Gue belum resin jauh Jupiter. Kalau mau 5 bikin 5. Walaupun kayu lapisnya butuh berapa tadi? 3, berarti 15. Bikin papan kayu lapisnya 15. Berarti tanduk hewan ininya 15. Oke, berarti kita tinggal itu aja. Ini 200 kali ya. Kita bikin 200. Dua setengah dah. Nah, sisanya buat kulit gitu ya. Kita simpen dulu. Sisanya kita buat kulit. Ayo.
item buat kulit nanti kita farming kulit ya. Os anjay. Oh, kita coba itu ya. Kita coba apa namanya? Pet. Kita coba pet. Ayo kita coba pet. Ya. Coba pet. Kita coba fitur pet ya guys ya. Kemana? Lah, kan kocak loh. Sini kocak. Anjay, guguk si guguk. Cara sama dia. Oke, langsung lewati saja. Nanti dulu, bodo amat. Aku lagi misi pet. Ada yang gratis kah? Mana lagi kita? Sini. Terus enggak, maunya kucing ya. Quick. Anjay. Wah, kita pilih kucing belang ya. Biar mendapat keberuntungan. Kata orang-orang kan kucing belang 3 kan membawa hoki ya kan. Kita coba. Anjay. Kawaii. Kemana lagi? Kasih makan. Makan apa? Makan kertas. Cingin makan kertas sih. Makan kertas anjay. Sian banget. Terus kemana? Nah sini. Terus kemana? Golden. Kita pilih karpet terbang. Nice.
namanya bisa diganti gak? Bukan. Di sini ada kotak. This is exactly Ah, what I lumayan. Check what's in the box. Atau ada kotak. Men-trigger dia. Mana lagi? Inilah. Embul. 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 Dapatkan filter kapas. Ini udah kah? Ya udah. Coba kita ke rumah. Oke, kucing gua udah ngikut. Kita ajarin dia jadi kucing garong ya. Biar dia kandangnya kita taruh di luar aja. Soalnya rumah gue masih sempit anjay. Gue masih belum ngituin rumah. Males banget cok bebenahin rumah. Kita kasih di sini nih. Mana? Wait. Dapet. Hah? Gimana? Coba kita lihat market. Ini ada nih. Yang lain. Oke, rumah. Kita beli. Oke. Oke. Mana cok? Ini. Oke. Sini ya. Deketin aja loh. Sini aja sini. Oke. Lagi. Oke ya. Kasih hiasan dulu. Kita kasih hiasan. Ini pintu apa sih? Gede amat ini anjir. Ini pintu apaan? Ugh, I can't stand filthy clothes. Ngapain itu ada di situ anjir?
Encat di tangga. Mana aksesoris gua nggak ada lagi, cok. Coba ada aksesoris gak? Biar ini taruh sini bisa gak? Gak bisa anjir. Sini bisa gak? Gak bisa. Nih gak bisa. Nggak bisa ini. Jadi tukang pantai loh. Apa dah? Karpet. Saya gak pasang karpet. Gak bisa anjir. Ini bisa gak? Oh bisa ini. Kita kasih sini nih. Cai. Cai. Kita kasih ikan. Putar. Oke. Klik kanan. Karpet. Kalau taruh karpet dulu, terus atasnya. Oh. Itu batal. Nih, ambil. Ini ambil dulu, cok. Ambil. Ngambil mana karpet gua tadi? Karpet. Mana karpet tadi anjir? Nah, ini. Nah, kasih karpet baru kan kandang. Bisa. Nih ya udah pas. Nah, kasih karpet ya. Nah, kita kasih mainan. Nah, tuh. Yang ini dia kagak ada apa-apanya. Gua kasih apaan lu ya? Foto aja kali ya. Nih. Dah. Udah ya, gitu aja. Mana pet? Oke, ambil. Mana kucing gua? Terus kucing gue di mana? Pet. Oh, yang bisa dibawa ini doang. Kita beli makanan ya, cok. Kita
kita kasih makanan di mana tadi ya? Oh, di market. Market. Ini ya, makanannya di market. Nah. Nah, ini ada makanan kucing. Makanan kucing standar. Sepuluh. 5 doang. Lah, seminggu 5. Kalau kelaparan nanti gue belinya di mana ya bos? Kucing gue mana? Cuman anjing gue doang. Dalam rumah dia ya, nggak bisa keluar kan? Rasa lapar enggak? Aja nih. Nama lu karpet terbang anjir. Gimana gue mau gantinya ini? Bayangkan ekor. Kepala. Set dah kotor amat ini orang. Oke. Nah ya. Sekarang kita ke kucing. Anjay, kotor banget cok. Mana kucing gua anjir. Oh ini. Wih, keluar biar bisa interaksi. Wih, yang di dalam baik. Ya, dia di dalam baik. Perasaan kucingnya gede dia. Tapi dibilangnya hewan kecil ya. Oke guys, segitu aja untuk videonya. Buat kalian kalau mau ini kasih makan segala macam, ini ada fiturnya ya. Itu di bawah ada pet. Nah, kalau untuk beli makanannya kalian ke market ini ya, kalian ke sini nih, hewan piaraan. Tuh, ini ada poin-poinnya. Ini harus beli poin. Kalau mau bagusin, kita cari. Digunakan untuk mana? Menggunakan satu. Ya gimana gue namain karpet terbang gitu. Agak bisa gue ganti dong namanya karpet terbang. Tas hewan. Wah, ada tas hewannya juga guys. Tuh,
lumayan nih. Nih simpan. Oh, bagus nih. Kalau tas kita penuh bisa taruh nitip sama dia nih guys. Bisa bawa anjing kita. Oke, nice banget. Nice. Oke, sekian aja dulu untuk videonya. Kita lanjut di next video. Bye bye. Nah, kita udah record. Ini apa nih? Apa yang unggun? 11 menit. Sekarang kita buka. Ini harus kita naikin nih. Piercing. Naikin damage ini ya. Resistensi. Terlalu nanti aja. Ini baru besok lagi nih naiknya. Nggak bisa bikin. Gue mau bikin AK, woi. Kita buru-buru aja dulu kali ya. Kita lihat dulu persediaannya. Oke. Ini bikin satu lagi kali ya. 2 panggung. Ini 317. Oke, bikin satu lagi. Sip. Amunisi oke. Ini cok, udah mau habis lagi. Kita bikin 10. Cukup lah ya, 240 kali ya. Apa kurang ya? Lah, anjingnya naik di motor anjay. Anjay. Boleh. Coba kita ke sini ya. Kalau berburu hewan, wah sini ada nih. Oke.
sekarang kita nyarinya. Oke. Ini daging, mana daging? Ambil aloe vera dulu sini. Aloe vera itu sangat penting. Jadi jangan sampai nggak diambil. Ini aloe vera bukan nih? Aduh, berry. Anjing gua mana anjing gua? Karpet terbang anjay. Kita berburu hewan sekarang. Sekalian kita nyari aloe vera. Wah, lupa nyuci. Ya, berry. Mana aloe vera bukan nih? Berry lagi anjay. Anjay, karpet terbang gak tuh? Ya, daging doang.
Oh, kambing ya. Kambing banyak ya dapatnya ya. Tadi 6 gue dapet ini ya. Jangan kabur. Jangan kabur. Mau kemana, dek? Kambing. Mana aloe vera bukan? Bukan. Kita sambil nyari aloe vera. Cuman satu doang di sini anjay, aloe vera-nya. Seratus lidah buaya anjay. Wah, ada nih. Mana? Oh, lu nyamperin sendiri ternyata. Wah, di depan banyak. Mana? Lah, nggak bisa gua ambil ini. Yang ini nggak bisa gua ambil. Api unggun dulu. Santuy. Di sini kita banyak luangnya. Apa nih? Lumayan. Set kotor banget. Dedededeng, ding dededeng, dereng deng de, dereng deng. Dedededeng. Interested in dancing? Nah, yang ngeliat anjing gue cuman gue doang ya? Apa orang lain juga ya? Interested in dancing? Berapa lagi? Mana? Ini yang ikut dikit pada kemana ya?
Du-du-du-du. Du-du-du. Du-du-du. Du-du. 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 Oh. It's funny. I remember. You can't expect everyone to be a walking encyclopedia. If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist.
It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have Funny, not the danced camp was at least first built. once." We got into a fight over I its don't know name. why I know that, I but remember. let's I dance. remember. Didn't you insist on calling it Odin's Mountain at the time? Odin's Mountain. Here. Here. If you could gather some roots for me from the beach, we can get a bonfire.
matching round is now over, but please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze.
Joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends lasts forever.
Nah mana ini cuman bertiga anjir. Kampret. Yang online berapa orang ya? Set 4 orang doang ini. Ayo maju. Ambilin aja. Ada musuhnya gak nih kira-kira? This is a piece of cake. Cuman 4 sih. Kenapa cuman 4 orang? Nggak ada musuhnya kah? Kosong ya. Aman. Anjay nggak jatuh loh joget gitu. Kocak. Melayang masa jogetnya melayang.
terbang. Nggak kocak terbang. Tinggal. Pagi Bang Lele. Selamat pagi Bang Lele. Untung nih nggak ada orang. Cuman berempat lagi. Musuhnya mana woi? Wah. Ini lumayan nih dapat poin gratis. Poin gratis tis. Gue misi harian juga belum kelar lagi. Nanti kita misi harian dulu dah. Misi harian gue belum kelar. Iya, servernya masih sepi soalnya. Redwood Forest kan server terakhir. Blockade habis itu Redwood Forest. Nggak tahu yang baru lagi apa ya. Satu lagi ada yang baru lagi. Lumayan dapat goldnya ya. Kita mandi dulu, siapa tahu bersih. Jadi ikan duyung. Belum lah, kan ada berapa babak itu? Ada 3 babak apa kalau nggak salah. Oh, Jumat lagi ini. Iya udah sekarang. Hari ini. Pertandingan selanjutnya Rabu jam 8. Oh, Rabu. Berarti Rabu. Udah kelar berarti yang ini. Berarti yang ini udah kelar. Iya udah habis. Gue mau misi harian dulu nih. Misi harian gue masih banyak. Sabar ya. Nanti kita push rank aja. Malaman. Gue mau ngerjain quest dulu. Masih ada 3, 4. Masih ada 4 anjir. Ini hold the lane ini apa ya? Oh, ini mah udah langsung.
apa tuh namanya, settlement dulu dah. Misi harian dulu lah. Belum bisa bikin akal 15, baru besok baru kebuka ininya levelnya. Levelnya besok baru kebuka. Level 9. Baru bisa bikin akal 15 gua. Baru bisa bikin M249 sekarang. Nanti kita ngumpulin bahan baru bikin ya. Habis itu nanti kita ngepush menara astral ya. Woi, kura-kura. Coba push menara astral. Oh, si kampret itu udah keluar ternyata. Kampret. Nara astral enak. M249. Ngapusnya gampang. Bang Lele, udah sampai lantai berapa menara astralnya? Gue masih mentok di 12 anjir. Belum bisa lewat. Kayaknya poin 15.000 baru bisa lewat situ dah. Udah 16. Oh. Kayaknya harus bikin drone apa? Drone yang medik dah gua. Lebih berguna. Drone medik. Los. Nah Nisa ya, masih ada timnya lagi.
Anjay, udah 15.000 dia. Iya, harus pakai drone medik kan. Kalau enggak mah buset, susah banget. The city still holds a lot of valuable resources. Great roads to the camp. We need to bring more of them back home. I hope none of these trucks are disappointed. Let's go into the city. See the spire? I got a feeling there's a lot of stuff we need there. Fight just keeps getting worse. At least we're right next to the spire now. The convenience store on the right should get us there. We've got no other choice. Let's go. All the fallen heroes. May they rest in peace. There doesn't appear to be anything we need here. What was that noise? Oh no! We've alerted the zombies nearby. Get ready to fight. Watch out. Zombies are coming. Hit. Karena bosnya belum keluar. Keep going. We aren't far from the target.
giant crystal might be what triggered the zombies. Eh, We should investigate it just to be sure. lagi ya. Udah habis dah kayaknya misinya. Den 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 den. Bang Lele, lu tahu gak ada misi yang di map tuh kadang gue lihat ada misi yang kayak huruf-huruf gitu loh. C, D, sama satu lagi ada simbol apa tuh namanya? Bos. Tahu gak ada misi kayak gitu? Soalnya gue pernah nemu tuh. Gak sengaja sih nemunya. Game competition jam 8:30. Udah bang, udah kelar. Makasih ya, makasih banyak.
Iya. Keras banget gua ngehajar sendirian kagak bisa anjir. Lu pernah dapat apa? Dapatnya apa tuh? Kan kadang di mana? Di sistem juga kan ada tuh kelihatan. Nih, kayak gini nih. Di sistem kan suka keluar tuh ya. Fertilizer blood. Raven. Nanti dong. Kadang nggak sempet gua. Belum bikin senjata. Gue mau bikin 2 AK-15 buat PvP, M249 buat PvE, buat ngepush astral, misi-misi yang lawan-lawan zombie, yang misi papan. Enak pakai M249. Ngapain lu bikin vektor? Nggak guna vektor anjir. Nah, lu mamam dah tuh. Kalau mau main vektor, itu drone lu harus dibagusin bang. Kalau dronenya cupu, percuma main vektor. Vektor itu buat ningkatin skill drone. Terus sama senjata berat. Belum bisa Bang Lele. Gue belum bisa buat AK-15. Ininya belum kebuka nih. Besok baru kebukanya Fire Master gua. Tuh udah mentok ini ya hari ini. Udah gak bisa naik level lagi tuh. Kan ada hariannya, dia batas hariannya. Gue pengen bikin 2 AK-15 sama M249. AK-15 gacor anjir.
Wih lah, cepetan ini event. Oh, udah jangan lama-lama. Level 2. Apanya level 2 lu? Firearms-nya masih level 2. Craft pakai itu aja, naikin levelnya pakai ini aja. Nge-craft level senjata level 1. Jadi nggak rugi. Dapat XP-nya sama. Wih, udah belum ini? Kura-kura. Mid ke mid 1, ke kanan 3. Jadi biar enak, biar gampang. Ke mid 1, kanan 3 ya. Lihat di atas, biasanya mereka dari atas banyak. Cek di atas. Di depan ada. Kanan. Di atas, ke atas 2. Aduh kampret, masih pada di belakang ya. Jangan misah, jangan misah. Itu kiri, di kiri lu ada. Naik dia, naik. Harus sering-sering latihan PvP nih, biar tangannya nggak kaku anjir. Beda banget masalahnya kalau sama PB, bangke.
Ya itu gua habis lagi. DC kah? Dev aja dulu 3 lawan 4. Ya udah, Dev dulu Dev aja Dev boy 3 lawan 4 ini. AFK 1 ini. Ah kan? Nggak ngelihat gua sakitnya. Iya anjir, sakit-sakit. Udah pada 15K-an semua ini. Udah pada pakai senjata 50-an. Sakit bangke. Ya sakitnya banget anjir. Nanti kita latihannya di nge-push rank ya, latihan jari biar nggak kaku anjir. Ini harus dibiasain masalahnya, kalau nggak dibiasain susah. Oh, makanan buffnya kalau kita mati hilang. Anjir. Gua nggak nyetok banyak lagi. Ya, dia DC lagi ya. Ini Simon Kei ini kenapa ya? Barengan aja Gura. Devai dulu ini 3 lawan 4. Apa mau ke atas aja? Lewat atas aja semua. Ke atas ya. Over here. Maju deh, maju. Kiri semua. Kiri semua. Kiri semua ya. Itu ada yang maju dia satu. Aduh, DC lagi. Aduh, DC lagi ini. Kenapa kagak bisa nembak anjir? Aneh banget. Kenapa ini? Nggak bisa nembak gua anjir.
di nge-lag ya. Nice. Nggak bisa nembak gue dari tadi anjir. Kocak. Silver coin sulit. Apanya silver coin? Tuh, patah-patah ini servernya. Ping gua hijau kok. Padahal tuh nge-lag tuh. Ya kan? Aneh, Cok. Tuh, aneh kan? Kocak ini anjir. Ini dari ininya. Ini dari servernya ya. DC-DC-an ya. Nge-lag ya. Nggak bisa nembak gua tadi kampret. Itu si Monkey Bot juga kayaknya dia nge-lag dah. Dari servernya kayaknya. Lu pada nge-lag gak? Iya kan? Iya, gue juga tadi kagak bisa nembak. Coba lagi ya. Kanan aman. Masih di base, di kanan, baru mau maju dia. Buset, sakit. Drone-nya sakit amat bangke. Hai, sakit. Dimajuin sama dia bangke. Di sini di gua ada satu nih di taksi.
Gue belum biasa main PvP di sini. Iya betul. Over here! Duduk kampret. Dari mana dia? Keras amat ya. Dia udah pakai senjata 50 anjir. Asli sakit banget. Sumpah sakit banget itu. Asli sakit banget. Gue nembak kayak nggak ada rasanya lu anjir.
Habis auretical. Kal yang ini lagi. Sumpah ini gue masih belum biasa sih ini. Ya harus sering-sering PVP nih kita nih. Biar gacor ya kan. Tapi gue harus bikin senjata 50 dulu. Kita bikin buff dulu dah. Kita bikin buff. De 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 de. Nah, 10. De. Ini nambahin apa dia? De. Dalam 6 menit lagi. 6 menit lagi. Anjir, dehidrasi. Damage 4000 masih kalah ya. Gila, gue nembak orang kayak nggak berasa. Bangke. All clean. That's much better. Ini masih ada event nih, Auretical Base. Masih ada satu event lagi. 6 menit. Kita mandi-mandi dulu ya kan, biar bersih. Nih. Nah. Oh, mantap. Mending lu jual sih kalau AK-47 mah. Mending lu pakainya AK-15. Mending lu jual sih AK-47 mah.
Guguk, sini guguk. Mana ini anjing gua? Mentok dia. Wih, bagus nih anjir. Doberman. Gak bisa beli pakai gold sih ya. Lihat. Masih 100. Belum kelaparan dia. Kalau dilus-lus gini nambah terus gak sih? Coba. Ini 17, udah full. Gak bisa. Gak nambah. Upgrade senjata level 1 biar enggak rugi. Upgrade bikin senjata, bikin senjata level 1. Craft senjata level 1 biar enggak rugi. Jangan bikin yang level 10. Itu ada XP-nya sehari cuman 1650 XP, ada batasnya. Sampai mentok aja XP-nya. Iya, gue juga mau bikin senjata berat ini ya, launcher. Launcher enak buat PvP anjir. Daripada AWP bangke, susah. Enak pakai launcher ngerasnya. Belum itu, woy. Oh iya. Belum. Ya kampret, nggak dapet lagi. Santai dulu lah.
Dia anjir, dia WP gua. WP juga dia. Ih, dibokong anjir. Anjir. Anjir, nggak kena. Anjir, susah banget. Mana dia anjir? Itu. Woi, mas, sakit amat itu. Uh. Wih, mantap. Rating biru-biru. Udah enak itu.
sini gue selamatin lo. Sian banget. Anjir. Lu bangke ada 2 begitu sih. Hai. Menang ini. Kagak ngekill gua kayak ngekill 1 anjir. Ngekill 1 gua anjir. Untung dapat ngekill. Gacha stat modif dapat damage crit biru. Kalau dapat red biru semua enak sih. Ya nge-crash kah? Ya nge-crash lagi. Ini servernya lagi nggak bener ini. Servernya lagi nggak bener. Undown kampret. Kemarin gue main aman-aman aja.
DC lagi nggak bener nih servernya. Apa mau nge-push itu kah arena? Mau nyoba nge-push arena, lumayan poinnya ya. Lawan bot anjir. Gas gura. Lah ini gua teammate-nya ke arena. Nah katanya lu mau arena kampret. Nggak jadi mau arena. Lah kenapa poin lu jadi turun 12 kak? Lu lagi ngapain? Lu lagi ngapain lu? Ini kucing gua kok nggak mau keluar ya? Kok dia di dalam kandang terus ya? Apa ini dia? Dia biasa di rumah ya? Anjir bisa begitu loh Bang Lele. Benerin lah. Udah bener belum? Exercise is tiring, but it keeps you fit. Hah? Yang level 3 lah. Itu yang level 2, yang level 2. Yang level 2
Udah belum? Ya.
Udah belum? Oh, my stomach. Rata kiri buset. Tapi nggak kelihatan kalau ini di sini mah. Nggak kelihatan apa tuh namanya? Cungkring ya. Kalau cewek, kalau lepas baju tuh baru kelihatan. Aduh, ini bisa apa kagak nih gua? Semoga aja bisa lah ya. Lupa makan lagi. Kanan kosong, kanan kosong. Kanan kosong. Kanan belum kelihatan. Mid kosong. Depan ada satu, masih di base. Masih di base, masih di base. Ah. Dia bangke. Wah, ada ngumpet satu kanan. Satu kanan. Ngumpet di kanan satu. Nice. Masih ini gua kaku mainnya. Kok lu jago, Gura? Biar jago main ginian gimana ya? Gue main pakai PC aja masih blow on anjir. Pakai handphone lebih parah blow on ya. Makan ini satu kali ya.
makan buff dulu kali ya, biar enjoy. Over here. Duh anjir, kanan 2. Kampret ya. Loh ini lagi. Masih di markas semua ini kayaknya.
Dokem. Sakit. Ya, meninggoy. Bareng-bareng aja yuk, bareng-bareng yuk. Bareng-bareng aja jalannya, bareng-bareng. Iya, gue masih cupu banget PvP anjir. Masih belum tahu sela-selanya. Harus kayak gimana-gimana. Biasa main PB ya kan gas terus. Biasa main PB gas terus anjir. Di sini masalahnya nggak ada headshot sih ya. Kenapa, Cok? Yang lain mau misi papan. Lu katanya mau ngapus ini, ngapus arena. Mau misi papan. Oke. Tunggu gua bikin senjata 50 dulu kali ya, enak. Gue nanti sering-sering itu dah. Solo aja arena ya. Kita misi papan yuk. Kita misi papan ya. Nanti gua latihan dulu lah solo arena. I've marked a spot. Besok gua baru gacha-gacha ini. It's Sherry. Nelson just said that half an hour ago they received... Be careful. Let's start with this warehouse to the left. See if we can spot any traces of other survivors. Anjir, keras. Oh no, that's a lot of zombies. Oh, gue sendiri? Kagak bisa ini ya? Lah, sendiri anjir. Lah. Invite kocak. Gue ngomong sama viewers.
buat kocak. Cari yang bisa. Aku nggak bisa. Damage-nya aja masih kalah ini sama gua. Gua 330. Tapi ratingnya kocak. Damage gua 330 udah B ratingnya. Sini gua buatin. Mana si Kura? Mana si Kura? Wih, kura-kura keluar tim. Nah, kita cari yang jangan yang solo. Yang ini solo kampret. Follow lah, sini lah, follow. Ayo sini, cepat. Kita habisin misi papan, cepat. Mana lo? Kampret, ada apaan ini? Woi, pada kemana lo? Kadia. Kadia. Nah iya, ayo sini. Oh, yang ini tantangan solo, yang nggak solo yang mana ini anjir? Kok solo semua? Ya kucing nggak bisa. Misi papan. Salah. Ini. I've marked a spot. Tapi kalau udah gede kucingnya bisa nanti. Kan ada itunya.
kalau udah gede nanti bisa. Wih, cepat lah kura-kura. Lambat kali. Ini bener-bener nih si kura-kura kampret. Nisa belum bisa ngikut, dia levelnya masih 49 anjir. Kalau mau dia yang jadi ininya, apa namanya? Ketuanya. Nanti jadi jatuhnya kita bantuin dia. Macam gitu. Ya kan levelnya masih 49, belum bisa ngikut yang level 51 anjir. Mana? Shit, bisa manjat. Bisa manjat anjay. Wah, kelaparan gua. Makanin aja. Mana lagi? Mana lagi nih? Oh, hancurin zombie. Satu lagi. Mana dia? Nih, belum ada yang kebuka lagi. Elit udah habis semua elit. Ini ada nih.
Nah, ini nih. Nih bisa nih. Marked a spot. Eh, Come in. This is Nelson. Our militia has deployed the drone. I have eyes on you and the Reavers. kampret, nggak mati-mati. They're concentrating all defenses on the front door. Avoid taking them head on and harass them from the side instead. Itu di mana? We've thrown them for a loop. Sakit. Come in from above like that. Sakit, ampun. These guys are just running around like headless chickens. Their boss Marcus should be here any minute. Anjir. Eliminate him to capture the stronghold. Lazy bet. Level 55. Mana? Mana lagi ya? Sini. Sini. Mana? Lu misi papan yang mana? Ini. Coba lihat. Ini level 55 anjir, agak bisa. Tadi yang mana ya? Ini ya. Yang tersedia tantangan solo. Ya ada, mana ya? Ini ya. Nah. Bloket mah telat lah, lu jam segini kacau. Cuma sampai jam 10 malam itu bloket. Lu pada belum bloket.
Lah ngobrol lah. Agak bilang dari tadi. Bloknya cuma sampai jam 10 loh. Mana sempat. Bloket. Mana bloket? Tuh, cuma sampai jam 10 malam. 5 menit lagi, mana bisa anjir. Nggak bakalan kelar. Ya lu nggak ngomong dari tadi sis. Ngomong lah kalau mau bloket. Kocak lu. Mana tuh tadi papannya? Nih ya. I marked a spot. Mending kelarin misi papan sini. Woi kura. Kura. Hey, Wood here. You have to be careful now. You're in their range. After the night raid on the redwoods, the reavers and the distillery Masuknya dari mana nih? Oh harus dari sini ya. Nenggoy. Peyton's ordered them to loot everything and hoard the supplies. Help us get those supplies back. Oh ada bosnya lagi kampret. Cepet kabur. Mati gua dibakar. Mati. I saw that you cleared out all the reavers in the courtyard. Nenggoy. Go into the factory and take a look around. If I'm right, the supplies are hidden on the second floor, probably guarded by a captain. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kampret ada bosnya. Wih. Agak bisa ngebacok Be gua. careful. An angry bandit won't go down without a fight.
Mana jalan keluarnya? Nice job. The Reavers have finally paid for what they've done. Now bring back all the stolen supplies. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik. I've marked Kiri kanan kulihat saja. Laketown used to be Redwood Forest's most prosperous town. Now, it's filled with zombies thanks to those Reavers assholes. Chat Most of the kuat. courtyards are full of zombies. We gotta take care of them. Chat kuat. Hey, not bad. You killed a lot of zombies, but you still got a long way to go. Nyangkut gua. Lah. Ini ada di dalam rumah semua. There are two players on the other side of the highway, and they're even bigger. The zombies are probably tougher too. Better stock up on ammo or they'll eat you alive. Mana anjir? Ada suara bosnya.
Itu ada bosnya tuh dalam. Hey, good job, pal. Just one more layer to go. Keep it up, and we'll rendezvous when you're done. Kiri kanan. Naik bis. Hey, looks like you got pretty much all of them. Come meet me in the town center. Here's. Wait, what's that noise? There's a crawler hiding out here. You deal with this. I'll just be, waiting for you over here. Minggu ini. Apaan lu yang belum apa aja sis? Nih gua kasih nih. Oh. Terserah lu dah mau yang mana. Ding ding. I've marked a spot. Oh gitu. Terus kita mau ngapain ini? Udah habis semua, Cok. Udah habis semua. Oh, ini gas grab sampai jam berapa ya? I've marked a spot. Mana Goro? Tuh.
Signal tower at Keller's homestead. Before the disaster, they were the ones in charge of repairing the towers, so there should be a lot of park. Nah, ini normal ya. There's a bunch of zombies in the yard. Keep your eyes open. These parts will really help us out. Don't leave any behind. Uh-oh. The zombies inside have woken up. Take them out. Lah, All that noise gua must di be bringing luar. other zombies nearby. Get out of there now. I think I see a horde coming. Brace yourselves. Here they come. Hey, those oil drums might come in handy. Make use of cover whenever you can. It's not like we got a limitless supply. Nah ini ajak Nisa bisa nih. Come on, let's send these things to Ajak their Nisa bisa nih. Masih on enggak dia? Si Nisa masih on enggak? Man, I didn't think we'd run into Kalau yang gampang-gampang ajak dia aja. Coba lihat, dia biasanya jam segini masih melek nih. Masih on enggak dia? Udah off dia. Anjing pemburu. Karpet terbang anjing. Karpet terbang enggak tuh? Gua 34. I've marked a spot. Gua 34. There have always been zombies in the Genova research lab, but without Haley's intel, we'd never have known there were clowns there as well. The clowns know Haley betrayed them. I'm worried about what those maniacs might do to Roman and the others. The gunshots alerted more zombies. Clear this wave or they'll keep coming. Incoming zombie horde. Watch out. I found a ton of damaged samples inside. Looks like the clowns were in a hurry to get out and had to resort to this. Let's split up. I'll look for clues in the house and you go investigate the research facility. Lalu yang ini emang belum. There might be clues in Perasaan lu yang ini udah sama gua dah. but the noise will definitely Yang normal. help me fend them off. I need just a bit more time. I'm almost through, but this door is tough. Go on the platform and use the barricade. Emang bisa dilengkap ya? Attackers. Emang bisa dilengkap. Berarti yang nightmare-nya udah kelar duluan gitu. Apa enggak? Oh gitu.
zombie crawler headed your way. I'm in. This is a map of Exxon Chemicals. According to the markings, they moved the hostages there. How's it going for you? Lah Malkis level berapa? Shelter. We need to look more into the Exxon Chemicals. 26. Don't want to fall into another one. Ya belum bisa lah. Kocak. Mana? Dededede. Besok baru bisa bikin senjata. Kita nguli aja dulu. Mana ada, dia umurnya udah 39. Dia umurnya udah 39 itu. Karpet terbang gua mana? Woi. Yoi, karpet terbang. Yoi. GG, karpet terbang gua tuh. Anjing herder gua nih, bos. Offline dia, cok. Bukan nggak mau masuk. Offline dia. Oh, ada nih. Sini. Goyang invite. Kasih gua. Kasih gua itu ketuanya. Mana nih? Udah masuk deh. Mana? Nisa. Dia lagi ada tim. Chat. Mana? Kita chat. Kirim pesan. Nisa. Sabian. Nisa. Oi Nisa, kemari sini, keluar party kau. Sini dibantuin misinya. Misi apaan? Sini dibantuin. Sini masuk. Masuk party sini. Misi apaan? Woi, sini dibantu. Keluar party kau. Cepat.
Jangan asal WA. Dicuekin ntar lo. Kemarin curhat sama gua. Anak gue banyak yang chat katanya. Gue cuekin, kata dia. Nah, kasih Nisa itu, kasih Nisa apa namanya, ketuanya. Gue yang ketuanya ya, kampret. Blow on banget. Ayo Nisa mau kemana, cepat kita follow Nisa. Mau dibantuin apa misinya? DC dia anjir. Dia misi apaan di sini? Semak-semak bangke. Misi apaan woi di semak-semak? Hah? Lu lagi misi apaan di semak-semak? Nyari apa? Nyari kucing. Mainnya di goa sih tiap hari. Keluar dari goa makanya. Ngapain dia nunduk-nunduk anjir kayak nyari tokai. Lu nyari tokai nunduk-nunduk. Nah kemarin katanya mau pindah mainnya di laptop. Belum di-download di laptop. Hah? Mainnya di laptop biar nggak lag. Mana coba open mic. Kan kalau di laptop bisa. Emang wifi-nya pakai wifi apaan sih? Kok nge-lag mulu? Pakai Inditot. Oh, wifi kosan. Di gua kurang bagus. Ada yang wilayahnya bagus, Inditot, nggak putus-putus ada. Open mic katanya mau dengar suaranya Nisa. Lagi di Tasik. Gua pakai apa nih namanya, Republik. Gua pakai Republik 363 50 Mbps 1:1. Tapi pas gua cek uploadnya bisa sampai 100 MB anjir. Mentok 100 MB.
Katanya mau misi apa? Sini dibantuin. Mau misi apa? Tuh, gua kasih kapten. Apa tuh? 6 MB 6 MB 6 Mbps per second. Upload gua. Kalau upload 6 Mbps per second. Kalau download bisa berapa ya? Cepet. Tapi gitu kalau Republik kampret. Suka putus-putus nggak jelas. Makanya tahun depan gue mau ganti lagi. Insya Allah. Iya, emang lagi sambil live kalau tiap malam. Dari sore gue live sampai jam 12 malam. Gue live di YouTube. Ya kadang gue ngobrol sama viewers, walaupun gak banyak viewersnya. Nama YouTube-nya, nih gue ketik. Sik, makasih udah mau bantu. Iya Bang Lele, di masalahnya Inditot nggak 1:1. Kalau gua lagi live sambil main game, kemarin itu nggak kuat. Gue dapet 50 Mbps nih terakhir dari Inditot, cuman nggak 1:1. Kalau 1:1 kan untuk uploadnya kan, kalau kita live kan kita butuh upload, kecepatan upload. Nah uploadnya tuh cuman paling 10 MB, yang 40 MB nya itu downloadnya kalau Inditot. Makanya begono, makanya gue pindah. Iya yang gambar anime, bener. Misi party homestay, oke. Bang Lele, emang lu pakai Inditot ya? Udah berapa lama? Gua kemarin pakai Inditot 3 tahun. 3 tahun gue baru ganti. Iya kan, soalnya Inditot tuh nggak 1:1. Gue nyari provider yang 1:1, jadi bisa untuk live stream. Begono. Kok gue panggil sih? Kok bukan si Nesa?
Buset, 5 tahun. Gue 3 tahun udah nyerah gue. Karena gue pengen fokus live stream sekarang. Makanya gue ganti provider yang bisa yang 1:1 gitu. Jadi gue bisa live stream, bisa sambil main. Kalau Inditot benar-benar nggak bisa sama sekali gue kemarin. Nisa, astagfirullahaladzim Nisa, aurat Nisa. Nisa, kamu berdosa sekali Nisa. Over here! Kok dia bisa melayang gitu sih? Suara gue patah-patah. Iya, jaringan lu kurang bagus. Menjak ikan hiu makan kabel. Nisa, kamu gak masuk angin Nisa. Nisa kuliah semester berapa Nis? Oh, baru daftar. Berarti umurnya 20 tahun. Oh, baru lulus pisan. Ternyata. Itu tadi si Sis katanya mau dengar suaranya Nisa. Mau open mic. Katanya penasaran, emang Nisa cewek beneran gitu katanya. Sis, lu orang mana sis? Wah, tetanggaan tuh sama Nisa, cocok. Ya kan, Nisa juga tuh sama. Serius? Wih, sini, sis, lu kemana? Sini, duduk sini. Kita makan-makan.
Gue juga belum itu tuh misi apa homestay party kampret. Poinnya habis poin gue. Gue pakai buat apaan ya? Gue pakai buat apaan ya? Tuh tinggal 10. Gue pakai buat apaan ya? Apa beli bahan ya? Kayaknya gue buat beli bahan dah. Nah nih udah nih. Makanan dari benih mereka yang dapat dibeli. Dapat dibeli dari homestay. Sejak bencana terjadi, bagaimana cara memurnikan air supaya bisa diminum? Pada minus otak ya. Manakan dari berikut yang merupakan karakteristik dari apa nih iklim laut sedang, merupakan karakteristik dari iklim laut sedang. Iklim laut sedang. Yang ini gua nggak tahu sih. Bagaimana saya menyalakannya dalam alam terbuka? Lima tuh tali busur yang dibor pakai kayu. Tumbuhan liar mana yang bisa dimakan untuk bertahan hidup di alam liar? Nah ini gua nggak ngerti sih. Ih bener. Antiaris terus rasa ripi. Buka. Udah kelar misinya. Oke, sama-sama. Kelar juga misinya gua.
Misal rumahnya jangan bagus-bagus, nanti dihancurin sama camp sebelah loh. Betawi mananya bang? Klender gua, Bang Lele, di Klender baru. Jakarta Timur. Kuis lagi kah? Anjay, rumahnya pada bagus-bagus banget. Anjir. Rumah gua dong. Tema alam. Alami. Iya, alami. Oh, Kebun jeruk, wih, jauh ya. Kebun jeruk, daerah macet. Kepo dia, kepo. Bisa kepo banget sama rumah orang. Bang Lele biasa main pakai PC juga kah? Anak Free Fire main ginian pasti gape-gape ya. Main di laptop ya sama aja sih. Kalau mau live stream jangan pakai Inditot. Kalau mau pakai Inditot apa tuh namanya, mahal sih ininya dia, paketannya dia yang uploadnya 30 MB aja berapa ya, 700.000 apa kalau nggak salah, 600 apa 700.000 gitu, lupa gua, yang 30 MB. Kalau mau live stream mending cari provider yang 1:1 yang harganya miring tapi kualitasnya bagus. Kalau gua kan si Republik ini kan suka putus enggak jelas ya kan. Sebulan bisa 4 kali putus. Lah, misi gue udah kelar tadi.
di tempatnya Nisa, kok lu belum pada kelar? Look here. Manakah berikat yang merupakan nama jenis iklim di dunia? Iklim. Subtropik. Iklim kutub, iklim kutub. Iklim kutub tuh. Iklim kutub. Orang dikasih tahu, jawabnya malah yang lain. Ya ini mulai nih. Mulai internet gua ngaco nih. Apa yang harus dinilai saat menyalakan api di hutan? Ya ngedrop ini wifi-nya. Wifi gua ngedrop. Manakah mereka yang merupakan karakteristik dari iklim laut sedang? Oh salah. Bagaimana cara meningkatkan peluang bertahan hidup di jeram? Perilaku hewan yang aneh. Tuh, air menurun. Manakah dari berikut ini yang mendahului letusan gunung berapi? Enam. Gua nggak sempet ini sih, nggak sempet di Nemo. Ini pesta homestay 0/4. Kok 0/4 sih pesta homestay? Perasaan tadi udah kelar gua. Kok masih 0/4 sih? Lu dapat itunya gak pada? Dapat apa nah? Dapat hadiahnya gak? Lu pada dapat hadiahnya gak sih?
enggak dapet. Apa tuh ide kah? Nggak tahu. Ready aja nih, nggak apa-apa. Nggak, Nisa diem di tempat aja, masuk aja nggak apa-apa. Yang penting ini buat kelerin misi. Come in. This is Nelson. Our militia has deployed the drone. I have eyes on you and the Reavers. Marcus plans to attack at 0300, and they're making final preparations this very minute. If we strike now, we'll catch them off guard. They're concentrating all defenses on the front door. Avoid taking them head on and harass them from the side instead. We've thrown them for a loop. They never thought we'd come in from above like that. These guys are just running around like headless chickens. Their boss Marcus should be here any minute. Eliminate him to capture the stronghold. Curse you and this world. I've marked a spot. Reavers is headed to the abandoned plant. Take this opportunity to eradicate them all in one strike. This area isn't flat enough. You should examine the terrain and look for a good position to strike from. Reavers up ahead. Proceed with caution. Nice job. The snake is without a head now. Aren't these the supplies they took from the Redwood outpost? Let's get them back to their rightful owners. Keep looking. There
may still be more supplies in the house. I found the supplies. Damn it. The Reaver's reinforcements have arrived. Go take a look out the window. Yeah. Up the window. Vantage point to gain the upper hand. I see Brandon's here too. So he didn't go to the abandoned plant. He's a tough one, so be careful. Set, jualan gua kagak laku-laku anjir. Kampret. Anjir. Pantesan kagak laku-laku. Ada yang spam 10 perak. Udah bagus-bagus harganya 14 anjir. Perusak harga nih bangke. I've marked a spot. Apaan? Lost City? Lah kemana sih kura-kura? Apa? Misi papan? Lost City? Blow on? Blow on. Kayak gua anjir. Kan itu ada keterangannya. Solo. Lost City gua udah buka map dah kayaknya. Ya lu kalau udah buka map di Lost City ya, di Lost City level tinggi anjir, 60-an. Belum bisa papan di sono. Level 60 di Lost City. Mau ngapain? Bisa apa lalu bisa orang level 60, 65. Yang normal aja 65, 56. Nih 55, 61, 59, 60. Biji kau bisa dari mana cok? Ini kasih si Z saja, Ziz. Misi lu yang belum apaan tuh, papan? Misi papan.
Mana misi gue udah pada habis anjir. Misi gue udah gak ada yang kebuka lagi. Udah gak ada lagi misi gue. Gas grab besok. Udah habis semua misi papan gue anjir. Gak ada. Yang di map baru aja Raven udah gak ada, udah habis. Menara harus pakai ini, bikin senjata yang 50. Yang mana? Yang like machine gun. Pakai gituan gampang. Gue belum bisa bikin. Besok baru bisa gue bikin. Sekalian bikin AK-47 besok gue. Ya amunisi gue mau habis, gue bikin amunisi dulu. Bikin 2 aja, jangan banyak-banyak. Sayang slotnya. Bikin 2. Ini gue dapet ini nih, Thanks. Mecha chip modul, mantep ya. Oke banget dapet ginian. Over here.
mentok di 12 ini mah, Cok. Belum bikin apa namanya? Bikin drone medik. Harus pakai drone medik, Cok. Gua belum bikin, nanti gua mau bikin drone medik. Siapa? Woi, kura-kura. The interior of the Astral Tower is filled with thick poisonous gas, and the place is crawling with aggressive zombies. Explore this floor carefully to find a way to get rid of the gas. If you find contaminated crystals, destroy them at once. Can't beat a good bullet to the brain. Now, go search the next room. We need to make sure the entire area is safe. The gas levels in this room are declining. Well done. Now we can take our time dealing with the roaming zombies. Good. The first floor is clear. According to the building blueprint, the stairs to the second floor are somewhere near the lobby. I still can't believe it when I see it. What kind of biological structure can create such an explosion? Shut up. The technical team just confirmed the first floor is secure. Well done. Go to the elevator room and regroup. The mission isn't over yet. Over here!
hear the zombies? I have a bad feeling about this. It sounds like there's a ton of them. Sekarat. Jangan maju-maju. Stay alert, everyone. This is not a regular amount of zombies. Langsung turu. Dia langsung meninggoy. Langsung tiduran dia. Baru mau ditolongin udah meninggoy. Aduh, bangke tangkap. Ai mak sakit. Ampun, ampun, ampun. Ya ampun, gua mulu yang diincar. Woi lah kampret, gua diinjak-injak ini kampret. Kita makan dulu. Deciphered information shows that there are self-cleaning Makan ayam. scattered on different floors of the building. If you find any, you must protect them and make sure they don't get damaged.
Deret. All of this poisonous gas seems to have made the zombies more evolved and aggressive. Watch out for these special zombies. Kabur-kaburan aja nis. The devil. That big guy looks pretty angry. Don't let your guard down. Sakit, sakitnya sangat menusuk hati. Sakit. Siapa dia kaptennya?
last floor was enough for me. Let's be as careful as possible on this one. Take a good look around, but be quiet. According to the building's blueprints, there are classified zones from the 5th floor upward. And you just know that anyone with an ID card has probably been turned into a zombie. That was lucky. Now you can get inside the locked areas. Gas levels are falling. Get to the next room to refuel. Masih ada. Dah. Meninggi lagi. Perasaan tadi masih sehat. Atau rebahan. Gas levels on the 1st floor are back to normal. Go to the 2nd floor and continue decontamination. Sedih hatiku. Oke. Like last time, go and give the 2nd floor a thorough sweeping. Over here! Mana anjir? Sini. Mana? Tuh ada bosnya, mana bosnya? I don't think I need to remind you about the importance of supplies. Go back to the elevator room. Lagi nyuci wajan dia.
Bisa naik itu dia. Dua puluhan apaan? Orang dibilang gua 34, gak percaya. Lah bener lah, ngapain bohong? The open plan gives you a good view of the entire floor, and it means the zombies can't sneak up on you. The bad news is it'll be easy to get overrun. Look after yourself. Kabur-kaburan aja nih. Diem di tengah ya sini, diem tengah. Nah ya udah sini aja. Itu apaan itu? Ini apa ini? Ranjau ya? Lah, aku pikir meninggoy lah. Tanya tidur dia. Sekali diludahin meninggoy lu Nisa. Anjir dikejar babon gua. Set ada dua.
Give it to me. Sultannya Western udah tamat anjir. Menara astralnya sampai 43 dia. Siapa ya? Just as I suspected, the one you saw Dylan earlier Rose. isn't the only zombie Dylan in the Rose, building. YouTuber. You're heading towards a powerful heat source. Keep your wits about you. YouTuber Western. Dylan Rose. Lari Nisa. Selamatkan dirimu Nisa. Lari Nisa. Jangan nembak. Kalau nembak diincar Nisa. Aduh, ditabrak gua. Uhuy. Sotoy banget, sotoy. Bukannya di Western ya si Dylan ya? Emang Lost City dia?
BR-nya udah 25.000 anjir. Ngeri banget. Kenapa dia mau matung? Nisa? Lagi ngapain Nisa di situ? Nge-lag ya? Iya, Sultan Dilan. Gue sering nontonin dia anjir, seru. You've overcome so much already, and I Yang join ke campnya dia minimal 20k. judgment while you explore. The mutation Di bawah 20k nggak diterima. Bangke. able to give you much support. Eh, eh. Aduh. Done. The gas on the first floor. Device. Meninggoy. Is manual only. When it, stay near it. Ditabrak gua. Diincer anjir. On the second floor. Clear.
Kemana dia? There's too much interference to make out what Mark's saying. Perhaps you can get a better signal somewhere upstairs. Nah, on mic ya, on mic aja lah. Maunya lu pada nggak capek dengerin gue ngoceh doang sendirian? Kan mic dari handphone kan otomatis. Mic PC kan otomatis. Mic PC, mic laptop. Kalau lu pakai headset yang ada mic-nya kan bisa. Gede bener ngelihatnya pakai TV. Kenapa nih? Lebar dong ya. Enggak sakit mata lu? 32 inch apa 52? Waduh, berbadak gua. Meninggal ini sah. Iya emang capek main ginian. Misi astral tuh paling capek. Pegel. Sakit amat. Help, help. Meninggoy gua. Diludahin, sakit ternyata. Ya meninggoy.
Sakit diludahin ternyata anjir. Nah, enak kan pakai M24. Kalau mau cepet reloadnya langsung isi magazinnya pakai yang kotak, jadi cepet reloadnya. Jangan reload biasa. Meninggoy lo, meninggoy. Smackdown. Dap. Iya, kalau ada logo kunci nggak bisa, udah nggak bisa dijual. Itu bisanya dipakai sendiri. Berarti udah pernah lu pakai. Kalau udah pernah lu pakai nggak bisa dijual. Kalau misalkan lu baru nge-craft nih, itu lambangnya itu dia pasti diamond ungu apa kalau nggak salah. Nah itu bisa lu jual. Kalau gembok biru nggak bisa lu jual. Oke, sama-sama Bang Strike. Di Smackdown. Yoi. Panen raya. 12 lumayan. Ayo kita jualan. Mau kemana lagi? Gua nulis Lu nulis apa, ngetik apaan lu sis? Nisa seneng banget si kura-kura di Smackdown sama zombie. di Smackdown sama zombie seneng banget dia. Ini ada apa nih, lucky shot?
Apa nih lucky shot? Oh. 10 mana 10? Satu tuh di mana ya? Ini 1, 2, 3. Oh. Ya udah habis ganti jadi lucky shoot. Ya lucky shootnya nggak bisa gratis anjir. Sakura kemarin ada gratisannya bangke. Nggak bawa daging gua bawanya makanan udah jadi semua. Quest yang belum apa ya? Bisa ngemis. Kalau ngemis bisa ngasih. Ngemis. Gue mau naikin gitar dulu. Ini apa? Ya salah naikin gue ya. Ini harusnya nggak usah ya. Heavy sniper. Bonus damage. Damage amunisi 237 lumayan sih. Tapi gue mau upgrade ini armor piercing 52 besok.
Kita naikin ini. Woi, gua mau off dulu ya. Besok gua gawe pagi soalnya. Besok lanjut lagi ya. Berarti tim keempat kita sisis. Berarti tim kita sudah lengkap 4. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Lele, gua pamit dulu ya. Besok insya Allah seperti biasa gua bakal online-nya habis maghrib biasa sampai jam 12 lah ya. Makasih Bang Lele udah mau nemenin, makasih semuanya yang udah mau komen, makasih yang udah mau mampir. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.